ভিডিও দেখো কিন্তু একদম দেখো অনেক ভিউজ হয় কিন্তু লাইক দাও না। আমার এই 20-15টাই ভিউজ দেয় অনেক আমার জন্য। প্লিজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটু লাইক দিয়ে দিতে পারো না? একটাই তো লাইক কি হবে। তো লেটস গো স্টার্ট। তো প্লিজ ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দেবে। बातों में बातों ही बातों में वो मुलाकातों में दिल दे दिया, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल को दिया, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल को दिया, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल को दिया, दिल को दिया, दिल को दिया।